तेणु प्रभु कहते ताले फल कौन ना मोक्ष नामक फल मिल आम भव संसार पार हेबा तेणु से प्रभु भोलाशंकर एवं माता पार्वती एठार उपविष्ट होई एठार चौर भय अग्नि भय दूर करने संगे संगे ग्राम भाईवासी मनरे हरिभक्ति जागृत करंतु पुरस्कृत करथिबा बापुनी मुन्ना मुन्नार दीर्घाय करंतु लिपुनुर दीर्घाय करंतु ताकर भविष्य उज्जवलमय हो ताकर चलापथ कुसुमित हो ए अनुष्ठान को दीर्घाय करंतु बोल सर्वे आनंद एक बार हरि हरि बोल ब्रह्मा इंद्र चंद्र सकल मुनीन्द्र शंकर सेवंती जाहाकू भजरे मन प्रभु श्री रघुनंदन हे 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 राजीव लोचन राम को ब्रह्मा इंद्र चंद्र सकल मुनीन्द्र आउ ब्रह्मा इंद्र चंद्र सकल मुनीन्द्र शंकर सेवंती जाहाकू भजरे मन श्री रघुनंदन राजीव लोचन राम को भज भजरे मन श्री रघुनंदन राजीव लोचन राम को दशरथ सुता कोदंडधारी कौशल्या आनंद वर्धनकारी औ दशरथ सुत कोदंडधारी कौशल्यानंद वर्धनकारी दशरथ प्रभु कोदंडधारी कौशल्या आनंद वर्धनकारी दशरथ सुत कोदंडधारी कौशल्यानंद वर्धनकारी सर्वमनोहारी रावण आउ सर्वमनोहारी रावण जंती जानकी राजा भजरे मन श्री रघुनंदन राजीव लोचन राम भज भजरे मन श्री रघुनंदन राजीव लोचन राम वीर हनुमान जहाँ कबूतर अंजना पुत्र महिमानंद आउ वीर हनुमान जहाँ कबूत अंजन पुत्र महिमानंद वीर हनुमान जहाँ कबूतर अंजना पुत्र महिमानंद आउ वीर हनुमान जहाँ कबूत अंजन पुत्र महिमानंद अयोध्यार नाथ आहे सीताकांत आउ अयोध्यार नाथ आहे सीताकांत प्रभु आहे सीताकांत आउ अयोध्यार नाथ आहे सीताकांत तारी बसाधु चरण राजा भजरे मन श्री रघुनंदन राजीव लोचन राम भज भजरे मन श्री रघुनंदन राजीव लोचन राम ब्रह्मा इंद्र चंद्र सकल मुनीन्द्र ब्रह्मा इंद्र चंद्र सकल मुनीन्द्र शंकर
ଯାହାକୁ ଭଜରେ ମନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାମକୁ ଭଜ ଭଜରେ ମନ ଭଜରେ ମନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାମକୁ आहे नारायण हे नारायण हे नारायण सबु तो तुम्हारी कारण आहे नारायण हे नारायण ସବୁ ତ ତୁମରି କାରଣ आहे नारायण हे नारायण ସବୁ ତ ତୁମରି କାରଣ दुख परे दुख देई दुख परे ଦୁଃଖ ଦେଇ दुख परे दुख देई ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ କରୁଅଛ ହଇରାଣ ହେ ନାରାୟଣ ସବୁ ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ आहे ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ ଆହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ जय कृष्ण दिन बंधु नव जलधर ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ अत्रहि भजन मना करुणा सागर ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ भावକୁ निकट हरि अभावକୁ दूर ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ ଭାବେ କପି ବାନ୍ଧିଥିଲ କାନି ବଣ ତର ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ ଭାବେ ଦିନେ ଯମୁନାରେ ହୋଇଲ ତରାଇ ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ ଭାବେ ଦିନେ ବୃନ୍ଦାବନେ ଚରାଇଲ ଗାଈ ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ ଭାବେ ଶିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିଲା ଗୋଇଠା ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ ଭାବରେ ଖାଇଲ ପ୍ରଭୁ ସବରି ଅଇଠା ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ ଭାବେ ଦିନେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଡାକ ଦେଲା କରି ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ ଭାବେ ଗଭୀର ଜଳରୁ ଦେଇଛ ଉଦ୍ଧାରି ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଯେ କମଳା କାନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେ କମଳା କାନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଜାନମ ଗାଇ ଯିବ ଗୋଦିନ ସରିଯିବ ନାମ ଗାଇ দিব ଗୋଦିନ ସରିଯିବ ତା ପାଦ ପଦ୍ମେ ଅଛି ଭରତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଯେ କମଳା କାନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ आहे नारायण हे नारायण सब तो तुमरी भियाण ଭାବେ ଦିନେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଡାକ ଦେଲା କରି सब तो तुमरी भियाण ଭାବେ ଗଭୀର ଜଳରୁ ଦେଇଛ ଉଦ୍ଧାରି सब तो तुमरी भियाण ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବସିଛୁ କାଇଁଛ ମାଳିଆ सब तो तुमरी भियाण କେତେ ନଟ ଲଗାଇଛୁ କଦପ ମୂଳିଆ श्री कृष्ण का बंसी ध्वनि सुनी स्तकित
ଚାପିଣ ରହିଲେ କାହିଁ ଗଲା ତାଙ୍କ ଚାହାଣି ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଆଉ ନ ବଜା ଶ୍ୟାମ ଘନ ହେ ଆଉ ନ ବଜା ଶ୍ୟାମ ଘନ ହେ ଜଳ ଛାଡ଼ି ମୀନ ଗଲେ ମରି ବୃକ୍ଷରୁ ପତର ଗଲା ଝଡ଼ି ଶୁଷ୍କ ତରୁ ମାନେ ପଲ୍ଲବିତ କାହିଁ ଗଲା ତାଙ୍କ ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଆଉ ନ ବଜା ଶ୍ୟାମ ଘନ ହେ ଆଉ ନ ବଜା ଶ୍ୟାମ ଘନ ହେ आहे नारायण हे नारायण ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ श्यामा बाबा मंडन मा दुसाळ जगना ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ सकल पन्ना कुद कଳି कर दना ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ अमुज कर सबित बिना चंद्र तोर ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ ऋण छेणु बाजे थाए पୟରେ नुपुर ଶ୍ୟାମକୁ ଜୁହାର ତାର ପ୍ରେମକୁ ଜୁହାର ମା ଶ୍ୟାମକୁ ଜୁହାର ତାର ପ୍ରେମକୁ ଜୁହାର ମା ଶ୍ୟାମକୁ ଜୁହାର ସେ କରୁ ଗो ସେ ରତି ଗো ସେ କରୁ গো ସେ ରତି ଯାବେ ହାର ମା ଶ୍ୟାମକୁ ଜୁହାର ତାର ପ୍ରେମକୁ ଜୁହାର ମା ଶ୍ୟାମକୁ ଜୁହାର आहे नारायण हे नारायण ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ आहे नारायण हे नारायण ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ सप्तदिने आश्रय कले सारला दास कवि ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ 18 खंड महाभारत उर्दू लिखले भाभी ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ ଆଉ ଦିନେ आश्रय कले मूर्ख काली दास ସବୁ ତ ତୁମରି ଭିଆଣ सुज्ञानी पंडित मा रही अछि जस ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଚାମୁରେ ଏହି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଚାମୁରେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ସେବାରେ ମୋ ମନ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ସେବାରେ ମୋ ମନ ରହିଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଚାମୁରେ ଏହି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଚାମୁରେ ଦାନା କନା ପଛେ ମନା ହେଉ ମୋତେ ନୀଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନା ଚାହିଁ ଦାନା କନା ପଛେ ମନା ହେଉ
नारायण हे नारायण सब तो तुमरी ध्यान जय जय गुरुदेव चरण शरण सब तो तुमरी ध्यान तुंग पद पद्म जिना करूछि जणाण सब तो तुमरी ध्यान दूरे थाई गुरुदेव आशीर्वाद देव सब तो तुमरी ध्यान आशीर्वाद पर शिर रे पड़िब सब तो तुमरी ध्यान तीर्थ मंडली मोर दरबारे बसी सब तो तुमरी ध्यान नीतिरे भावने उठिबे कसी सब तो तुमरी ध्यान शुणिबे पंडित जने देई करी कथा सब तो तुमरी ध्यान निश्चय बसुरे एबे बळाइला कळा हे नारायण हे नारायण सब तो तुमरी ध्यान नारायण हे नारायण सब तो तुमरी ध्यान कौतुके एक दिन कटिका मोहन डकाई गुरु वशिष्ठ को कलिजा नकी पाई सेतु बांध गोसाई
मम प्राण हरि शुणिबे सुजन मोर देई करी कर्ण जहा जहा नाय मन हेब आलोचना कंटिलरे माधव तू श्रीक्षेत्रे कालिया एठी सुना बेस सेठी गाई चमालिया शुणिबे सुजन मोर देई करी कर्ण जहा जहा नाय मन हेब आलोचना सागुणा बसिला चाले गड़िलानी बेला शेर कपूरिला धन कपका जाऊला विदग्ध मंडली मोर दरबारे बसी फुर्जनी किथिरे भाव नेउथिबे कसी जीवनरे थिबी देबे जीवी बृंदावन दर्शन करिबी जाई श्रीमधुसूदन माल माउसी मोर दरबारे बसी फुर्जनी किथिरे भाव नेउथिबे कसी आलमल बंगलता भांगी दियो पान निधि पुरुग्रामे आजी गाइब कीर्तन शुणिबे सुजन मोर देई करी कर्ण विषय वस्तुरे एबे बळाइला मन से घर तू गला मझी घर माउसी हे कपाट किला लक्ष्य करे मोर विदग्ध मंडली हाँ मोर सजन समाज वाह आपण मान का आगे सर्वप्रथमे कहबा पई जीबी से तृतीय जुगर घटना वाह वाह रामायण युद्ध आगे अवसान घटिछि हेला अयोध्या कटकर राजपदर अभिषिक्त सेही मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र आज प्रभु रामचंद्र मन भितर विचार करूछंती कोन विचार करूछंती ना केमपाई रघुवंश दृष्टि बयते वर्ष विराज राम वंश मोर तेनु प्रभु रामचंद्र आज मन रे विचार कले कोन विचार कले ना मु समुद्र सेतुबंध तैयारी कली लंका कटक को जाई रावण इंद्रजित कुंभकर्ण भली असुर को बद्ध करी ए पृथ्वीर भार को श्वास करी कीर्ति जाई चंद्रमा रे प्रकाश पाइला किंतु ए वंशर नाम रघुवंश लोपन पाई रामवंश हेबो नाही काहेकि तेनु प्रभु रामचंद्र एही कथार संदेह मोचन पाई गुरुदेव वशिष्ठ को डकाई पठाइछन्ति अच्छा गुरुदेव वशिष्ठ निमंत्रण पाई आसी पहुंची अयोध्या कटक कौन कहउछन्ति ना गुरुदेव वशिष्ठ को प्रभु रामचंद्र देखी गोटे प्रणिपात टिए करिछन्ति अच्छा केमिति करिछन्ति सर नमस्कार केमिति करिछन्ति सर नमस्कार एते लंबा होनी एते लंबा बुढ़ा टेले आ केते गले मरियो 75 वर्ष हेले हेलो कुटी कुटी से केते रोग बाहर नंबौछ तो नाही जदि आमे कोनोसे गुरुजन मान को नमस्कार करिबा तबे केमिति करिबा केमिति शास्त्र कहंती कोन कइले कले पदभ्याम जानु भ्याम कर कले मुरसा सिरसा बच्च कले मन वचन कर्तव्य कले साष्टांग प्रणिपात कौन कहउछन्ति ना जत्ते बेला में गुरु को देखिबा पदभ्याम प्रथमे पाद दुटी को प्रथमे जोड़िबा पाद जोड़ीबा जानुभ्याम जानु बोलन तांगे जंघ जेमिति जंघ दुटी की स्पर्श करूथिबो दुष्म्यान होउ नथिबो करभ्याम आज्ञा कर बोलते हाथ हाथ दुटी को तुमे एमिति जोड़िबो जेमिति तुमरा पक्ष बोलते कहूणी दुटी स्पर्श करूथिबो मुरसा सिरसा बच्च मस्तिष्क को नुआई मन को पाद तल निवेश करी आठुडी लक्षण रे गुरु को साष्टांग प्रणिपात करिवो जदे त पुओ पिला माने साष्टांग प्रणिपात करिवे झियो पिला माने केमते प्रणिपात करिवे झियो पिला माने साष्टांग प्रणिपात करिवे नाही काई के मना कला काहेकि केना शास्त्र कहंती शास्त्र कले ब्रह्म रक्त ब्रह्म गता नारी कुच मंडला शंख प्रदीप कटी सूत्र अरे न सहायता वसुंधरा कौन कहउछन्ती
ନା ବ୍ରହ୍ମ ରକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ରକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଯଦି ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡେ ତାହେଲେ ତାହା ମା ବସୁଧା ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 ବ୍ରହ୍ମ ଗଦାଂ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବିନା ଆସନରେ ଭୂମି ଉପରେ ବସନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମା ବସୁଧା ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାରୀ ନା କୁଚ ମଣ୍ଡଳ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ମାନଙ୍କର କୁଚ ବୋଲନ୍ତ ବକ୍ଷ ତାହା କେବେ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାହା ମଧ୍ୟ ମା ବସୁଧା ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଦୀପ କଟି ସୂତ୍ର ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଦୀପକୁ କେବେ ତଳେ ରଖିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ ଫୁଲ କିମ୍ବା କିଛି ଧାନ ଉପରେ ରଖିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ତା ବସୁଧା ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। କଟି ସୂତ୍ର ଆଜ୍ଞା କଣ ନା ରଜସ୍କନ୍ଧ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟାର ଡରକୁ କଟି ସୂତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହା କେବେ ଭୂମି ଉପରେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ତାକୁ ନେଇ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ପକାଇବ ନା ଜଳରେ ନେଇ ପକାଇବ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମା ବସୁଧା ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରୀ ମାନେ କେବେ ମୁଖ ତଳକୁ କରି ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନାରୀ ମାନେ କେବେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁ ମନା କରିବ ଶୋଇନି ମନା କରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ନାରୀ ମାନେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେମିତି କରିବେ ନା ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଟିକୁ ମାଡ଼ି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନୁଆଇ ମନକୁ ପାତଳ ନିବେଶ କରି ଯାହା କୁହନ୍ତି କି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଦେବ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୌତ କରିଦେଲେ। କେମିତି ଧୌତ କଲେ କଣ ଆରେ ଭାଗବତର ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇ ପବିତ୍ର ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇ କହିଲେ ଆସନେ ବସାଇଲେ ନେଇ କହିଲେ ମନ ନିର୍ମଳ ଚାର ସେହି ଉଦ୍ଧବ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେହି ଆରେ ଉଦ୍ଧବ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେହି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପବିତ୍ର ଜଳରେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୌତ କଲେ। ପବିତ୍ର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜଳ କହିବା। ଓହୋ ଆମ ଘରକୁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିବେ କି ଗୁରୁ ଆସିବେ ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଗଙ୍ଗା ପାଣି କିଣିବା ପାଇବନି ଟିକି ବୋତଲ ନଇଲେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଟି କିଣିବା ପଡୁଛି ତାକୁ ବାଡେଇବା ତାକୁ ତାକୁ ଧୋଇବା ନା ଏଇଆ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର। ତା ପରପଦ କଣ ଆସିବେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। କହିଲେ ମନ ନିର୍ମଳ ଯାର ଦେହି ଉଦ୍ଧବ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେହି ଆରେ ଉଦ୍ଧବ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେହି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯାହାର ମନ ପବିତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଜଳରେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୌତ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପବିତ୍ର ଜଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଭଗବାନ ରାମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୌତ କରିଛନ୍ତି ମନରୂପକ ପବିତ୍ର ଜଳରେ। ତାପରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତ ବିନା ଆସନ ତଳେ ବସିବେନି ନା ମୁଁ ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି। ତେଣୁ ଆସନ ଦେଲେ ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ ବସିବାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ବହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ କବି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲା ବୟାଗ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭବତେ ମୃଗ ମତ ଚର୍ମଣେ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ଚେଳେ ନିରୋଗ ତାଳ ପ୍ରଭବତେ ବିମଳେ ଆରେ କମଳେ ଦୁଃଖ ମୋକ୍ଷ ବେତ୍ରେ ପିତମ ବିଚିତ୍ର କୃମି ଭବସନେ ଆରେ ଚାଷନେ ପୁଷ୍ଠରିଷ୍ଠା ଦୌର୍ଭାଗ୍ୟ ଦାର পেশা তো ভূমি সুখন্যতে আরে প্রস্তরে ব্যাধি দৌস্তা দৌর্ভাগ্য তার পেশা তো ভূমি সুখ নিরতে। প্রথমে কোন কইছন্তি না বয়াগ্রে কার্য সিদ্ধি। বয়াগ্রে বলন্ত আজ্ঞা ব্যাঘ্র। যদি আমি ব্যাঘ্র চমড়ারে বসবা তেবে আমার কার্য সিদ্ধি হইথায়।
तापर कौन कहउछंदी मृग मध्य चर्मण ज्ञान अस्ति जदि आमे माने मृग चमड़ा रे बसिबा ताहले कौन होई थाए ना हमर ज्ञान प्राप्त होई थाए चेले निरग ताल प्रभावती विमले आगे जदि आमे ताल निर्मित आसन रे बसु ताहले कौन होई थाए ना हमर समस्त रोग दूर होई जाई थाए तेलेन्द्र ताल प्रभावती विमले कमल दुख मुख्य कमल निर्मित आसन रे बोलते पद्मासन रे जो प्रभु बसछंदी तांकर कोन दुख न थाए आ कोन कहउछंदी बेत्रा वितम विचित्र कृमि भव बसने आगे जदि ना बेत निर्मित आसन रे बसिबा वितंग बोले धन प्राप्त होई थाए कुर्मी भाव बसने 400 ने पुष्ठरिष्ठा कुर्मी धुआवा आसन रे बोलते रेशम आसन रे बसिले हमर समस्त रिष्ठ खंडन होई थाए दौर्भाग्य दारपेस्या तो भूमि सुख निरते जदि हमें दारू बोलते काठ निर्मित आसन रे बसिबा तबे हमर दुर्भाग्य होई थाए प्रस्थरे व्याधि दोस्त जदि हमें पत्थर ऊपर बसिबा तबे हमको कष्ट होई थाए एबा हमर रोग होई थाए तेनु प्रभु रामचंद्र गुरुदेव वशिष्ठ को गोटे आसन बसिबा पय देले को आसन देले मृग चमड़ा देले बसिबा पय हां से तिला थलहर पिला मृग चमड़ा नै थे हां कोठु पाइबा हमें ए आसन दबा तमे गले तुमको पुलिस बांधी नै जियो बांधना बोली रखिबो मृग नहीं चमड़ा घर रखिछि नहीं जीव तो तेणु प्रभु रामचंद्र गुरुदेव वशिष्ठ को गोटे आसन देले बसिबा पे तापर कोन कहउछंदी ना तांको देले गोटे पुष्पमाल्य गळारे गोटे पुष्पमाल्य देले पुष्पमाल्य देले आगे पुष्पमाल्यर महत्व कोन कोन पुष्पमाल्यर महत्व काई पुष्पमाल्य देले जरीमाळ काई देले नै गामछा कोटे काई पके न देले शास्त्र कहंती कहले पुष्पमळे बसते ब्रह्मा पुष्प मध्ये च केशव पुष्पाग्रतु महादेव अरे दळे सर्वच देवता गोटे पुष्पर मूल रे स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वास करथा गोटे पुष्पर मध्य भाग रे की वास करथांती ना केशव बोलते नारायण वास करथांती गोटे पुष्पर अग्रभाग रे स्वयं महादेव वास करथा दळे सर्पाच देवता दळे बोलता के पाखुडा पाखुडा रे समस्त 33 कोटी देवता वास करथान तेनु जेउ व्यक्ति को गळा रे गुटे पुष्पमाल्यटे थाए से होछंती देवता सदृश हाया मु जाउछि आज कार्तिक मास बुलिया नडिया तीनटा किनथिली तीन महान आठे बाडेली हां कदली 12टा किनथिली ताकू भोग कली हां मु तो जानि थांते देवता आम झियो ताकू तक नडिया आडी के ता मुंडारे बाडे नै थांता तो वेकेले फुलमाला पडछि हां तेनु तेमे आम देवता अरे मो ऊपरटा पड़िनी माने वर्तमान मु छोटटी अछि मते लोक माने मु जो पदवी रे वर्तमान अछि गायक स्टेज रे अछि गायक हिसाब रे मते लोक माने आसी कि किछ लोक माने प्राइज दे गले कि पुष्पमाल्य अर्पण कले के पचाछि पाळे बळे लोक मते नमस्कार टे करूछंदी मो पाद को छुछंदी कम पे छुछंदी पंपे छुछुंदी एटा को मते छुछंदी मु एही स्टेज रे जो पदवी रे मु स्टैंड करछि बा ठिया होइछि से माने तांको पुष्पमाल्य अर्पण करूछंदी मते मुते नॉर्मली ठिया बे ना बाहर मते के नमस्कार टे करी ना ताले फुल बांटा ऊपर पके दबो आ जो 20 टका लागि छेना मते देदा मु सफल खाइ एते खाओनी तेणु प्रभु रामचंद्र गुरुदेव वशिष्ठ को गळा गोटे पुष्पमाल्य टे तापर गुरुदेव वशिष्ठ को वंदन कीर्तन करछुंती केमिति करछुंती कहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरुदेव शंकर कहले मंत्र क्रियाहीन भक्ति हृदय नाही